jeli kamale ku yate ko ni basisi dila ambe ala tano alhamdulillah iku yate marhaba jama fo jama mo bila alhamdulillah ambe ala tando kala kala tando kishina mabaye sallallahu alaihi wasallam afuli ke awara jukono mo goye naam radio barakela be nga fuli buye ka foli ke kolwari ke na muso nyamakala be nga foli bu bedala jelenye yo foli ke sa anga auditeur nyumaw ka foli krangren ka nyasuma anyo de fo radio minamba do ngani ya radio be ke minamba ye la memba baw de bila ni lamena alors ale de be mo ni finga ko jado ila okuma ambe o foli krangren ko nyasi ko bedala jelema na la memba ko be ala sigiso sagutigi de alay vraiment mbi voki wali nyima don alhamdulillah ibla saraba o yi doni o yi balmade o yi ka kalande fana o kono ba ku yati ikalla turu janseba natla lola ba fo ngoro aywa ni so insigira so inga ibe soroka tarigu manda bu maye aywa kuni basisi dila no wani kuni basisi dila alhamdulillah somo be kene atoroste amba ala fo ba ikuyate aywa ana soroka fo ikakramo important bala parce que na be taybi tuga ko na sigire bi siga krefe inshallah o fo itaw fara fo dayro inshallah o fana ni dunya ku menyine ku meti sigiyende inshallah okay bismillah jama fo yere fana ali anga foli be jamana dewni anga foli be jamana kuntigi da do ke ala ga jamana kulu suma amin ala ga benda bela delema amin ala ga sabari dama amin nga foli be radio soyi achena muso namu nga foli be bela dele kosobe nana nkramo ko ke blashia ka kelengele ni tomo sabla buloko indengene te bereta oy nyede donc isi ko korogo nyami vode knye na sigin le yoro iba sara sigilendo na mi bura kare dafe iba sara yo takapa te passer ok à tout à l'heure ngoro ibi soro ya numéro mi bi bulo ya Abidjan fait en de 05 67 75 48 ou bien 58 82 97 83 Abidjan sino Bamako be Dakar be sigaro kacha ok ngoro amina do amun daranga tarigi bla yoro min ali nyingali de be kila tiens ibu jabi tiens mba fanga 15 minutes ta jeri ala tuni de c'est ça ngoro namu nana baba fo ko don saba de be jeliara ne ko maze ko don façon de i commencer ka amanda bo mais comme ina be folie de la ali bon ya da préparer l'endo ibulo mba fiki dado ola ni tlalo la sa ali ambe soroka téléphone di mawma ubi nyinga ali ni jaranye ko sobe ali yani nganda do jeliala man nga sanda kelembe mba fe ko la jatigilu bawa folente ne ko radio abe dabbo nyogon kalande kama demse mu no tolobe anna kuma yin nafaka bo demse mu dema ko sobe demse nya ye fade demse nya ite hakli sura kono abada fike gere mo bala demse nya ite ke mo baye abada fi fana ka sembe mo badela mo ba ni ya ye ka foko mo korota lendo ali ibita soro oye mo mi fana na soro agarla mo bawdula fu demse nga gere mo bawla fu demse ko gere ma bawla de ha masake kele ne kera ali masake ye buru fe dugu kono ko dugu demse beke nyogon soro abara che fara musuka dugu demse on kale ka nyogon soro jamana tigi bara no ye masake ko ako a wakati sirasa fanga kadi demson fana ma dugu tigiya kadi demson fana masa o wakati sira awo nga demson tunu ka dugu tigiya jabo ku fauto u bulokoro yi demson tunu ka dugu tigiya jabo ku bauto u bulokoro abani ni demson fe demson beki fafaga beki bafaga kabako wa nimi mo ke fana o demson kelen u betla ko era shila tunu fana ko foga fanga li demson ma ko demson fana ni fanga kakande demson go ko ni e tian edre demson daga mango ako ni e tian edre
amena fangantanya kosa fembe ya amfaude fembe ya ambaude akakan sa doka dan fana masa ai wannan okuma demsen beddo na du kono be ifa kunti kabako be ba kunti cheningilengera letara sa fama ko mfa akosa ya kadine la neti sege fa kachukosila ndi amafoko begi fa kunti ko so be ngane sege kunti ntise mfa mfa sa ya kadine la noye okuma mbe fereke ki dugo yoro jonjona nyobe ke sulumi ngono cheni akanyo ke se ulabo sulu ngono kata fa la jigi sulu kono kata fa blai ka fensu gwa wore kasange ko sudu ka fana ya fa kunti okay masake jong bla ko ka jamana yala ka ban ni chakoroba kile yera mo min ka so kono ot bana fa ko tigi fa ko fara chakoroba ka jong ye dugu yala ka ban chakoroba ma ye dugu kono ka dugu yala ka ban musokoroba te dugu ngono musokoroba be kuntiru de unfe chakoroba be kuntiru de unfe okuma dugu chakoroba ntanyana a musokoroba ntanyana unana kana o chief o jamana kuntigi to amena ko masake ye mi fo akera de okuma fanga segina dem so umade jamana tigi ko alhamdulillah to me femi ni wode ni ay dem so franya wonga tunu ga dunu gosi ko dem sam pe kanyo soro bana fe masake singro dem sam pe nyo soro masake singro to amena ako dem so ma ko to mana fe sisa dem sam amina anga fanga blonjo nga fanga blo mbina jo auba briki gosi ka ban na briki gosira ne ka fanga blo abina dlon sanin dugute atesigi dugukolo kande atesigi yiri sanfe atesigi kabagurun sanfe fanga blo mbina dlon sanin dugute no make okuma na fe femingera chekoroba ula jamana ngona ambe segi ko ga demison la de kabako otuma jamana de umbana ya famia okay jamana demison kon nafilla utara kata soyin brigi gosi ka bampe brigi gosi ka bam ko tena min bina jamana demseni beke nyogon soro wotu bana fe jamana tigi sena okuma jamana tigi ka masaya so demson ka fanga blon o joli bina damena be dun sani dugute no make koni ya fe wotu bana fe demson mbaw beke fure kabako demson kon nafilla ko jugo awana ko nafilla tro demson be ninga chigodi demson bi da su fo teshino bi da tle o teshino mi ya fa dogo blongo no o fa ba bulo suru jugoro yi o bolla kata fa so ko mfa kamera ko no fili bi de ko ko sala ndi ala kana auto ko nafilla ko mundo be jamana ko no tugu ko mfa ko jamana tigi ko fukata anga fanga blonjo sani dugute ka dlon atesigi yiri kan atesigi fofo kan ko fa ko bare jamana dun ko na filibi ka dungo ko no market tenendo ka be na ambe fa kabako ko be ka chodi fa ko agwa konde ko te ko golen sa haglisi o mangole ko te ko golen nam ko fona we fanga blonjo sani dugute ko o mangole haglisi ne ala yetene so mada irankene la nibita okuma ikili sarana mfene be chidoida tena soma kamale ni wula na naka na yot bana fe afa soro blu sulu jugoro ako mbwa ni anta to isade fa ko ni te jugumanye daw sirai ni masake ko fuka ka fanga blonjo sani dugute iba fo masake yo ko fa mansa mba mansa amamba iga fanga ni ode kaka ika fanga kanga jo sanfe amanga jigi duguma nga mansa ya ebunya yi eki jilo ja ka kabakuru folosigi ne ja ka kabakuru folosigi ko masake ya ebunya yi jamana denko ani jamana demson ko ku ka dana ya ni ka bonya bi kan kike kabakuru folosigi ni kabakuru folosigi ni ala sona ma to joli kano
kabako ka taa o doma kana se bi ma kabakurun fɔlɔ sigi ka di mansaw ye dɛ bɛɛ n'i ma mɛn k'u taara ekɔliso fɔlɔ dɔ kabakurun sigi i n'a mɛn k'u taara lycée dɔ kabakurun sigi walima i n'a fɔ k'u taara y'a fɔ ala ka radio so dɔ kabakurun sigi kabakurun sigi nin kaba kɛra a ka di mansaw ye dɛ ayiwa naamu jama dafara tuma min na masakɛ ko tuma fɛ ko jama dafara wa ko aw bɛ mun kɔnɔ ni ne ka so jɔli ma daminɛ aw fɛ k'a dulon sanni dugu tɛ a kana sigi dugu la dɛ kamalennin il faut ka bɔ jama la k'i n'i jɔ ko n fa masa ko ne ba masa ko an ka masakɛ ɲuman filɛ e ye fɛn min fɔ e y'aw dabɔ anw denmisɛnw de kama walasa anw denmisɛnw ka siniɲɛsigi bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'an ka masaya bulon sanni dugu tɛ o ye koba ye dɛ jamanadenw ko masakɛ k'an ka bonya b'i kan an ka karama b'i kan k'i k'i jilaja i ka kabakurun fɔlɔ sigi n'i ye kabakurun fɔlɔ sigi k'a tɔ jɔli ka nɔgɔn masakɛ ko min kumana sisan k'a y'a minɛ k'a fa a ye a y'a minɛ nin tɛ denmisɛn kan ye nin fa bɛ yen ji o ye tiɲɛ dɛ ayiwa naamu u ye kamalen minɛ u y'a fɛsɛfɛsɛ u taara sɔrɔ a fa bɛ yen ko nin tɛ denmisɛn kuma ye u taara ka taa fa minɛ ka na n'a ye jamanatigi ko o tuma an ka nin cɛkɔrɔba kelen in to an ni ɲɔgɔn cɛ sa jaa cɛkɔrɔbaya ye fɛn dɔ de ye a bɛ denmisɛnw kɔrɔ minɛn dɔ de don minɛn min bɛ denmisɛnw ko k'u sanuya ni cɛkɔrɔba in tun tɛ yan bi nin bɛ kɛ cogo di an b'u bɛ fa ko di jamana tun bɛ ten nin sanda in kɔrɔ denmisɛnw aw ma don mɔgɔbaw la aw ma don mɔgɔbaw la i kana i sigi ko mɔgɔba k'e sɛgɛrɛ k'i ye fɛntigi ye i kan'i sigi ko mɔgɔba k'e sɛgɛrɛ k'e ye denni ye wuli k'i t'i sigi mɔgɔba kɛrɛfɛ wagati ni wagati i k'a baro n'o kɛra i bɛ dɔnniya sɔrɔ mɔgɔba fɛ ne si ma se yɔrɔ jan dɛ mɔgɔ caman bɛ n wele ka ɲininka ko yala si hakɛ jɔ bɛn na ne si ma janya mais ne ma ɲɛ bɔ foyi fɛ fo cɛkɔrɔba fɛ baro o de y'a to ne ye cɛkɔrɔbaw hakilina caman sɔrɔ kosɛbɛ yɛrɛ de hali ni yɛrɛ i y'an baro yɔrɔ min na an bɔra a kalama k'a fɔ n'an kun jɛra ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ fa i b'a sɔrɔ a tɛ yen walayi o kama ne bɛ jeliya kan fɔ bi jeliya kan minnu ni ne y'a sɔrɔ n faw fɛ ayiwa kan bɛ jeliya la dɛ jeliya kan hɔrɔnya kan jeliya kan ni tontigiya kan kelen tɛ jeli dɔn tontigi dɔn kelen tɛ jeli kan ye kan dɔ le di kan min ni bɛɛ t'a faamu fo hakilima kelen kelen o kama ni jeli kamalen ye kuma fɔ kuma min n'i m'a faamu a wele ka ɲininka n'a y'a kɔrɔ f'i ɲɛna i tɛ jigin a la awɔ n'o de fɔ n ko kan bɛ jeliya la jeliya kan jeliya dɔn kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la o de kosɔn n y'a f'i ɲɛna n ko jeli tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ i y'a fɔ jeli kamalen n'a y'i yɛlɛ ka n'i y'a ɲininka a yɛlɛ o kɔrɔli la n'a y'o ɲɛf'i ɲɛna kun b'o la nafa b'o la jeli tɔgɔmasen ka kan ka maloya jeli kuma da kan ka maloya jeli dɔnkɛcogo kan ka maloya nin bɛɛ bɛ hadamaden danbe de ko fɔ jeli belebele minnu tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ ɲɛngɔma dɔgɔ waati min ni Maman Sunjata dimina k'a dimi k'ale yɛrɛ bɛna wuli ale yɛrɛ masakɛtɔ k'ale yɛrɛ de bɛna wuli ko ka taa Jolofin mansa kɛlɛ a dimina bawo mun dɔ Jolofin mansa ko k'ale ma maninka lɔn dɔwɛrɛ di fo wulula gwɛnna ja kɛlɛbale de waati min na Maman Sunjata a kɛra jamanatigi ye a kɛra masakɛ ye masakɛw kunna masakɛ ni an ko ma ko le roi des rois empereur a kɛra o ye tuma min na a ye sosanaw bila ka taa Jolof o sosana minnu taara Jolof masakɛ ye so sɔngɔ olu minɛ a sanu bɛɛ minɛ k'a wari bɛɛ minɛ ka tila tuguni ka o caman faga o jɔnw nu caman faga k'o sosanaw caman faga ka tila ka misigolo don o tɔw bolo k'aw ka segin ko ka taa nin di Manden masakɛ ma n'o ye Sunjata ye k'ale m'a dɔn k'a fɔ ko maninka ye y'a fɔ tuma kɛlɛ mansa ye k'ale hakili la ko maninka tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ko fɔ wulula gwɛnna ja an b'a fɛ ko ja an bɛ dɔnkiliw da an kun fɛ de ja ko wɛrɛ de b'o la ci nana jelikɛ min da a siranna ka nin kuma fɔ Maman Sunjata ye a ka fanga bonya kojugu ma jɔn minnu nana jɔnw siranna ka nin kuma fɔ Maman Sunjata ye parce que mɔgɔ ni tun ye nin fɔ Sunjata ye a waati la a bɛ dafara ale min kojugu u ye Sunjata ka jelikɛ wele kɛrɛfɛ
no ye bala fasike o ye bala fasike ko te wele ko ama ko ako jeli fama ako fendo kera fen gelera kosobe anya fo mandi akeli ma ben anya fo mandi an yere ta do amseka ni nya fo jamana tigi tugomina ni an kungolo make ni fen sina saraka ni kuma ni saraka chaoche ni dai ni fo jamana tigi abi kungolo ka kuma ni saraka chaoche nyang mando ko kuma jme yoye ko jamana tigi ka chide munun tara jolofundugu ko jolofin masake an yere mo kede kuma na sa ange ko jamana de munun tara jolofindugu jolofin mande masake ka so sana ko ulu segina kana ini so mana de o wa jolofin masake so songo mna ula ketla ka misigulo de dubulo ku kana di mande mansama kalima mande ngalon do re di fo wula gbena ko ni bisega nya fo sunyeta e chugodi yang mando ko no ya ammo kedi akoko agwa ko ni ngando mi e kuma ndo mambaye abe fa e sisa ko fo chugole bala aywa nam tolo kuma na ay ko sube ana kana do mga sunyeta ka ko ako fama ako mga sunyeta ako namu ako nare mga mandenga ako namu ako sogolon kuruma de ako namu ko ba ko rombere wuluki ko ba bere wuluki ba ange habara wuluki ko ba bere wuluki o fo ka sunyeta to bara mina sunyeta o black wuluki sigi ba o sunyeta lo ko kuma do ko ron volonté ni ba ko ron biseke wulu le ba ki na wa ba le be wulu de be ba ki mais bay wuluki ko yere ako mga sunyeta ko namu ko sogolon kuruma de ko namu ako tumana fe ako ba bere wuluki nde aywa sujita grina ya fo tumana fe aka kalata kilo ako ko bate wuluki mande mingo ka be danima ko aka ra chiko de jeli fama iba feke kuma dole fonye o aywa namu ya fama ako ko tuga were tala de ika so sana mun tum tara jolo findugu segina kana oni so mana de wa usele jolo findugu jolo fin mansake ya fo tumana fe aye munke aye misigolo de do ya so sana obulo ko kana adima kale mamma ne nka londo were di ne wula gwenate kiga ni otu mana fe ni misigolo ni kiga ni kala hugo ka sabaradi kiga do ko ngono ko ka wulula gwen sunjita dimi go jugo akakala ta akakala chu ko kala ni jontanya turamagan sigile nya jabi ko joni mantanya jeli yota ko black kumaro ko kala ni jontanya joni mantanya na fora koro de bala kala ni jontanya okoro ye ko jontawa ni keleke mo were to ni keleke fo ne sunjita erekili turamagan fena jabi ko tumana fe ko masake de te ankuna mate na ikuna de nonte e mangante ko ake ni keleke na isigile to kala ni jontanya ko ne ka kala ni ko jonte ni tabi turamagan de ajabi ko joni mantanya ça fait an jon munu fena bi ya mo tumana fe kuntigi le tenela joni mantanya kuntigi le ten ana tamba chungo kala ni jontanya so alors ajabi mingara ko joni mantanya jeli yota ko bla jeli akando na ibe sumanguru sunyita matoko iba fo sunyita mason ko kala ni jontanya joni mantanya ni yo fo sunyita ye ka soro sunyita shini turamagan si ba feke kele ni ye ni kuma fo turamagan si ni sunyita si e manka kele tunde ba oni ya ifla tema kuma dolide kala ni jontanya joni ni mantanya o yoro le ya fo do jeli fama ko ma sunyita ko ha ako sabari ya fo do fe kana wani kele ko kele di turamagan ma wa soro turamagan bere wa ko akaburu sing kim ikasange ke bamuru la kerefe kaburu kono ko na ya men ko sunyita ila ben kapita ni kele ka ba refa kaburu kono kabaku awe chefariya dan yere yo famia sunyita ni senta kata keleke yoro ki be bolu inda fe kata keleke yoro ni senta ke bodu kono do ben yere fa ayo fo ka dan to kaburu kono jeli yo kuma o taikoro ko susare jon su mi be sare lo la kaba su sare jon ya famu ambe make ko ma sunjita ibi bantugo di kite kele di tramama kele dama ato murule be se ki ban no to tramama ti ban kele made tambale bi ban no to tramama ti ban kele made sunjata tramama ye kala fili joni de abe kala londe ye ni tale ko bla jeli akano ko sube ko su sare jon ani kala fili jon uru yi ban turamaganti ban tamba yi ban turamaganti ban su sare jon ani kala fili jon
susari amana bo bamananga sarelo we kaburu ye su mo mi yi da kaburu kono ko mi su ki yere ke suye ni karsa ni jamana tigi ni gedron ben yere fa kala ke duma ngwa jamana tigi de mimbo susare jo ani kala filijo aywa muruteba muru yi bang sunjata de ba turamate ba tamba yi bang turamati bang susare jon ani kala filijo bon ni kuma munu fleni ni jeli lutari lo jatigi ludala kenen kuma fo jatigi min ben korolo ani jatigi min ba famo o ka dogo non te ni amen ka fo ko jeli akan digito ila jeli akan be die yi fina ya kan be die yi numu ya kan be die yi e be ka femi fo na asoro iba korodon wo de ba to be silam o de kama horon to be horon ya digi jeli to be jeli ya digi na nye jeli akan fo horon ye horon ba do amba fe ke femi fo ni farla jeli akanga ya fam o tamelen ko fe jeli musoni tumu man ya ne ko ma sunjata ma ko kema ni jeli ma ngana ani kema so sunjata ko ko tumu man ya ko ni fana kuma su jonde ko mi ya kuma ni famu kema ni jeli ma ngana ani kema so ba ko koro ako ma sunjata modo be jeli so jeli ko mande otigi nam jeli ko kadi do fana ye jeli so fento bulo o koro yedi ko kembe modo la jeli tola jeli be modo la ko kentola ke wali be dola jeli tola jeli tola ken ibe ken lo ken wali to no ken ni mo ni fin chlora wali mani saga chlora way ken way afamna voilà ko kembe mo dola o koro ye ko nafa be mo dola o ti la mo te jeli fe nafa te mo do fana la jeli kadi o ti afamna parce que na fora ki chlora ni fari sugo inte fe na folo godo mo do be abe jeli son mais ali jeli ko mandaye o be se ke jeli son condition do de kama yere nyini wali mamalia wali makore o be se ke jeli son de kama mais jeli yere ko mandi otiki mais ko sunjeta tumbe jeli son wa jeli tungari sunjeta ye ina fo anga kulubali ke bora ke femi ngesisa kosobo ako ko aka jeli muso kadaye kujugu aya fo wallahi ko jeli aka kadaye kujugu ko ka kadaye wallahi ka ko kadaye aya so mobilla ka solula ayo ko bake mbo foli ke kulubali ke wallahi klobi la ba abaka fatil ko na masse folo aba be kilame ya famu dondola keme burama samuri almami samuri ture ka kele kuntigi ana dogoke almami samuri dogoke de to ko keme burama o de ye kele beke almami samuri yere tunta kele kala aka kele kuntigi tunye keme burama ye dondola jelu yi dala je keme burama ma o ye konenta o beke keme burama fasada uko keme burama ma ko sama sama imana yele sugo finga ibo kokari imana yele sugo geka ibo kokari o foy goro samuri dimina alon samuri dimina ako jelilu ma ko he ay haga to de ne dogole ni ne le kele mansari ne dogole ni ay ko ne dogo mango ko sama otuma ne do aga jeliba no emurifinja jabata ko ma ko ako jatige sama bare bunya wula le kono ele wula badi aywa o yoroni bela ayo réparer ko sama bare bonya sama wula le kono en tout cas sama mana baye chugo ibe wula le won ka be wula le kono ko ele wula badi akoko ko tsari ko mara ya jele akan famu ko non da ko ntuma nim famu na ye ne do ke samari ko se ko kono sogo bela otuma ne yere do ko yere le wula badi ya bane sogo fini sogo be wula le kono ye jele akan yesa wallahi awanamu sunya tramaka ye ni sa kosoba ambe make jesramadi no jesramadi kwate londoro awulida kwa kaba jamana tigi deli no ye kaba mabe kata deli agonje tigi na le kanso mbole so kongo na luma mbole nya so mi no na luma wana le nsenela
kaba jamana tigi ko ama ko bismillah ako disramadi ni ndiaranye e bismillah ne yɛrɛ ka yɛlɛnkan so min bɛ yan ni yɛrɛ ka so kɛ min bɛ yan ne yɛrɛ kaba ma min bɛ yɛlɛ so dafe gɛn min kɔrɔ a ko n y'o d'i ma i ka yɛlɛ o kan ali sɔli tɛ tɛmɛ o kan a ti se ka tɛmɛ o kan fɔlɔ k'i sɔ so o y'a dama ko ye fɔlɔ sanko jamanatigi yɛrɛ yɛlɛnkan so k'o ta k'o d'i ma a ko n ye yɛlɛnkan so d'i ma a ko a barika ko mɔgɔ i b'a mɛn a ko o tuma fɛ i na ko kɔngɔ b'i ka so o tuma ni ala sɔnna n bɛna jɔn ninnu bila i b'a ɲɔ ma lɔ i ka so ɲɔ tɛ ban dumuni na ɲinan san kɔnɔ e bara jeliba a ko mɔgɔ i b'o mɛn a ye barika la a yɛlɛ n'a sokɛ kan jeli faama a yɛlɛ n'a sokɛ kan k'i kɔsegin a selen dugu o dugu dɔ a bɛ kɛ sela dugu min dɔ a b'o dugumɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ko duguden n bɔtɔ a di kaba n wale tɛ kaba jamanatigi n'o ye kaba manbi n wale k'a deli a nɔnsɔn so kɔrɔ kɛ n sɔn ɲɔ kɔrɔ a mana bɔ yen a mana se dugu min dɔ a b'a fɔ dugumɔgɔw ye ko n tun taara kaba jamanatigi deli a nɔnsɔn so kɔrɔ kɛ n sɔn ɲɔ kɔrɔ o fɔ hakilintanu ani kuma faamu balilu olu burula kana segin kana fɔ nakanima b'i ye kaba ko jeli faama an minnu y'i sigi ɲɔgɔn jeli wuli yan i ma sɔn k'an sɔn i n'a di jeliba min ma jeliba segin kan jeliba kan ka kuma min fɔ i kɔfɛ n'i d'a mɛn a tɛ bɛn i ma i y'a so dafe jɛ ɲɛnama nin i y'a ta k'a di jeliba ma a selen yɔrɔ yɔrɔ a n'a fɔ bɛɛ ye k'i nɔ sokɔrɔ le d'a ma ko sokɔrɔ ko a ko tɛ nin ko k'i n'a sɔn ɲɔkɔrɔ fana dɔn ko ɲɔkɔrɔ ko ne kɛ n ka yɛlɛ n ka so ta ko di Jesiramadi Kuyatɛ ma ko a n'o di o ko yira kan kɛ mɔgɔw la ko sokɔrɔ a ko ma bɛn ma i y'a faamuya a ye jɔn na wuli so la ka jeli faama nɔfɛ gɛn k'a ko a minɛ ko kana n'a di kosɛbɛ a gɛlɛyara a ye jelikɛ gɛn k'a gɛn a wara minɛ ka segin n'a de a ye segin kana n'a de a ko jeli faama ko n y'a fɛ k'i ɲininka fɔlɔ yanni k'i kun tigɛ ka bɔ i kan da la i ko i bɔlen min fɛ yan i selen dugu dɔ i n'a fɔ mɔgɔ bɛɛ ye ko ne n'i sɔn sokɔrɔ dɔ ko n'o fɔ i selen dugu dɔ i n'a fɔ a dugu bɛɛ dɔ ko ne n'i sɔn ɲɔkɔrɔ dɔ a ko jɔnkala n'o fɔ i n'a fɔ k'a la kun jɔn kan e n'ale kana ne deli ne kɛ n ka yɛlɛnkan so n'i yɛrɛ yɛlɛnna so min kan ne ka jigi kɛ b'o kan k'o ta k'o d'e ma e ko o ma yira kan kɛ mɔgɔw la ko ne n'o e sɔn sokɔrɔ dɔ ayiwa naamu jeli faama ko k'i ye n fagala o de dɔn ko kosɛbɛ e n fagatɔ o gansan de dɔn ko kosɛbɛ nakaniman bɛ yen o tɛ jeli faga kun bɔ i tora kuma nin na nin tɛ jeli faga kun bɔ e fa Sunjata o nɔ ne mɔkɛ o n'o sɔn sokɛ la e fana bɛ ne sɔn sokɛ la o ye sokura di a to ka sokura t'o de o tɛ sokura ye o t'a ye dɛ i mɔkɛ o di ne mɔkɛ sɔn ɲɔ la e fana di ne sɔn ɲɔ la o ɲɔkura di o de ɲɔkura di ni ye kɔrɔlen de nakanima bi ko jeli faama a ko ja jeli a kan lɔ man di a kɔrɔlen nin ko kosɛbɛ a kɔrɔlen nin ko o tuma jɔnkɔla nin ye sokɔrɔ ye jeliya kan jeli tun ye hakilima de ye o ye tiɲɛ ye ale ni jeli tun sigira jamanatigi kɛrɛfɛ a bɛ jamanatigi sɔn hakili ɲuman jeli tun mana sigi hɔrɔn kamalen min kɛrɛfɛ a bɛ hakili ɲuman ta k'a di o hɔrɔn kamalen ma jeli mana to i kɛrɛfɛ i ka fili ayi mɔgɔ man kan ka jigi jatigikɛ la i kan ka jigi jelikɛ de la ala de ma jelikɛ sɔn hakili ɲuman na alimami Samori waati min na a taara a ye biriko ti a kɛ biriko ti a ye fulakɛ 3 min na biriko kosɛbɛ biriko ye jamana de ye walima dugu biriko ye jamana de ye fulaw ka jamana don wasolo fanu i y'a faamu fuladugu biriko a filɛ Kita mara la alimami Samori Ture ye biriko minɛ tuma min na a ye fulakɛ 3 min na o fulakɛ 3 a n'a y'a fɔ o tuma fɛ ka na ko ka o tuma fɛ a ye kɛlɛ mɔgɔ minnu minɛ ko ka i bɛɛ faga fulakɛ 3 bɛ yen o fulakɛ 3 wulila k'i lɔ jama na ko a ko alimami n m'a fɔ k'i kana an faga mais hakilina 3 a na an y'a fɛ k'o f'i ye hakilina 3 ko alimami barakɛlan dɔ an y'a fɛ i ka sabari n m'a fɔ k'i kana an faga dɛ
i b'an faga mais hakilina dɔ b'an na an b'a fɛ k'o f'i ye o kɛ alimami Samori Ture ko a ka jeliba ma ko jelifa ma k'e k'o di jelifa ma ko k'i kana sɔn dɛ hakilina saba min bɛna f'i ye i kana sɔn ka n'i y'a kɛ mɔgɔ faga tɛ bɔ dɛ kɛrɛfɛsigiw wulila olu ko alimami ma ko alimami diɲɛ i ka kuma di a ma kuma da i ma n'a ko kuma b'a i fɛ mɔgɔ kana mɔgɔ faga ni ma ɲininka fɔlɔ a ko ni vraiment ma kan ka ma faga n'a mu ma ɲini i tulo bɛ kuma nin na kosɛbɛ o kɛ alimami ye fulakɛ fɔlɔ wele ka na a ko i dantigɛ i komi i ko n k'i faga ko fo n k'i ma ɲininka a ko alimami Samori ma a ko alimami a ko ne ba ye cɛ wolo ko nka ko i baralen dɔ kɛ min na n'o tɛ ko ne ye cɛbakɔrɔ de ye ne b'a fɔ k'i kana n faga dɛ mais ala kama i kana minɛlen faga nin cogo nin na tan a ye n faga kɛ n to bori la o ka di n ye n tun b'a fɛ i ka diɲɛ i kɛ n bila n kɛ sendaɲa fila kɛ senpaɲa fila o ni n'o kɛ a ye bɛ n sɔrɔ o kɔfɛ a ye minɛ a ye kɛ n faga alimami ko k'o tiɲɛ de k'a ye nin bila a ka sendaɲa fila kɛ ali o bila o kɛ sendaɲa fila kɛ i y'a fɔ o tuma fɛ a ye k'o gwɛn k'o k'i to dɔn kɔrɔ k'i kɛ walasa de k'i pan kosɔn tɛgɛ ma la o kan tuguni la ilaha illallah ka tunu ka pan ka kɛ kɔnɔ ye ka taa alimami ko ko paki a ko nin ba nɔ kɛ wolo fulakɛ filanan o fana wulila alimami ko baasi tɛ fulakɛ e ko di a ko alimami ne b'a fɛ ka fɛn min f'i ye n b'a fɛ i kɛ diɲɛ n t'a fɛ kɛ n gundu mɛn n t'a fɛ muso kɛ n gundu mɛn n'i diɲɛra n m'a fɔ k'i tɛ n faga dɛ kuma saba an bolo k'a fɔ i tolo jukɔrɔ n t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'o mɛn alimami ko k'o kɛ fulakɛw fana nana kini da ma jigin alimami tolo jukɔrɔ k'a ko to ko k'a da kuma fɔ alimami ye o di ɲi bɛ alimami tolo kelen na fo k'a tolo sɔgɔ a fan dɔ fɛ yanni a ye ko fana sama kɔ alimami tolo b'o bolo o gɔlen dɛ a ye alimami tolo ɲimi fo k'a fan kelen tiɲɛ wala hawla ko ali bɛ ne faga sa ne ko ne bɛ n dimi bɔ alimami ko k'a ye kana nin faga a ye nin bila kɛrɛfɛ fulakɛ sabanan o nana o ko alimami ma a ko kuma bɛ n fɛ k'a f'i ye n'i diɲɛra alimami ko baasi tɛ k'o ka kɛ ale fana nana kini don alimami kɛrɛfɛ a ye alimami dɔ gwɛ a tolo jogini o k'a yɛlɛma a tolo kɔrɔ liw alimami ko paki a ko nin fana b'a nɔ kɛ wolo nin fulakɛ fila nin a ye kana ninnu faga a ye ninnu bila fulakɛ saba parce que kelen panna ka taa kɛ kelen taara kelen y'a kin a tolo ma kelen y'i tɛgɛ la a tolo kɔrɔ o ma ne jamanatigi la dɛ k'a kɛ a tulo ma ka tɛgɛ da a tulo kɔrɔ kosɛbɛ yɔrɔ min ayiwa joginen don a y'o da tɛ kojugu i y'a faamu alimami ko k'u kana faga ko k'o to yen kɛ min selen kɛ ne tulokɔrɔ la sɔrɔ kɛ tɛgɛ la ne tulokɔrɔ k'o fana ye cɛ ye dɛ ko k'o to yen naamu ala i kuyate i y'a faamu kosɛbɛ yɛrɛ de o kama jeliya n y'ale ba ma jeliya dɔnkili ne bara dɔ kɛ bi firasi dɔnkili n'i y'o fɔ kɛlɛmasa ye denkuni dɔnkili n'i y'o fɔ masa ye k'o fɔ kɛlɛmasa ye tiɲɛna n'o tɛ an bara denkuli dɔnkili jeli lo la o jeli lu kɔnɔ firasi dɔnkili o jeli lu kɔnɔ kɔmɔn dɔnkili o jeli lu kɔnɔ jeli ni sen don ko bɛɛ dɔn kosɛbɛ i tulo kuma nin na hatɛ o kama jeliya fɛn barika ma ba a sen donna fɛn bɛɛ lajɛlen na jeli ani yɔrɔ bɛ jamu ko la jamu don ni jamu tɛ yen lanbe tɛ yen jamu ni de bɛ na ni lanbe sanuyali ye jeliw y'i sen don jamu ko la k'i sen don siya ko bɛɛ lajɛlen na hɔrɔnya bɛ se ka sabati cogo o cogo ayiwa jeliw y'i sen don a la hali fɔli mina hali fɔlikɛ mina jeliw y'i sen don a la ko jeli ye jamu di fɔli minaw ma ka jamu di fɔli mina ma Allahu akbar ngalon t'o la dɛ m'a fɛ k'i kɛ te min n bɛ sɔrɔ ka na o ye tiɲɛ y'a dɔn k'a fɔ ni y'an ka Jigiba Kuyate a sigiyɔrɔ bɛn bɛ anw fɛ Abidjan Yopougon Port Boy 2 maa o maa ni mɔgɔ b'a la i bɛ se ka se Port Boy 2 la o dusu ka misiri kɛrɛfɛ i bɛ se k'a wele ni numéro ye 05 67 75
48 57 82 97 85. Mbessiga ka numéro ka ode 05 67 75 48 jigba ko yadaga numéro le 57 82 97 83. Yado 14h sera gabani alaka jiate minute sabay wala sa o kelenga ba e angu naranjo e gunye fendumani ndo de damene no ni kumataro ange ngo jelu seme fembela jelu yi sendo fembela wala sa fembe bi se ke sono nya tugo mi ni jeli jugo yara be ke virus ange o ya nyene o ka jugo da virus no ngoro ya dan yere de na do no yoro ra bi nyelge de dun songoni abe fo fem mako dun songoni mo folo mi ngoni ntu ka fo wasolo jamana kono wori to ko ko yalan sidibe yalan aye dun so konintu konintu len ko fe atara kata konin kalifa jelula ko jelu ki hakli to ala saya be balobe aye femi do be ni mo wore le na to londra mi na to kata nintigi ata kata o lo maka na se bi ma yalan to ma bo jelu atare kudo konin fola mana yalan bo ito be fo yoro jama ya famu kusuba yarade anye karinya mi fola ni eta karinya nege ni fem o ko ata jeli tade bala jeli bala de o ko ata jeli tade ngalam foto la ani karinya bala ko ata jeli tade andlo bala ya de o fonya ani o fokan koro ni bela jeli lu be ni nyalo anga cho ni don cho ana la me o me 2 minutes nyona parce que minutes tamba ko ni na mawule foli kande sa mo ritche nan ko mawule abo chola nya fina chogo na kura jabate jelu tadon daro ebe daro lo daro ye jime parce que daro ale ye fina utaye fina be kuma ke daro to aplo daro ye foli fende don go daro abe ina fa cloche akulos lama daro wenyi na tola bamananga na mene nonte a do ba siri falila ali tanante kile tanante kile me daro ale ke bondoni ale ke bon abeke fini bula ba kusukusu ebe chef d'orchestre auka chef d'orchestre kon nana ni be kiben musique vo tumotuma wala ibaye abonga ba kono voilà c'est ça donc alors ode fino tade ode ndaro we fino taye utuma mande foite ni to tawbuloy ay bolon foli mina lobe ko bolon way juru saba way bolon juru saba ke ya kan saba maninga kan saba nkole ngane na fole maninga kan bani nkole ali ne kole nkane na fole maninga kan to soko ay foiti abe ba wana ya famu bolon we kamare kuruma kamare itare fakoli silu we numude kuruma kamare ni ta bolon di bolon be fo kele mansa ile kele banko ina famu foli fen lo ba ambara e ko selin Selen ni e selen don se ne bala yi senga nga chunga ben selen yoro mi ma ni to yoro lo ibiri sen chunga be yoro do e ni di sen chu ma ya fa la go du sa be wali kiyama o rega dona o don ba ile be selen o ya fa to na fa we kamiso kamare ntali ka fa kene wali nga foli black ata mbrenge maya ibrenge be ya no e tijani kamiso Tijani Kamisogo avec Tres William. Tijani Kamisogo oui Tijani Kamisogo. Ali nyado. Na foli baye. Ya famu. Ka Kamisogo ntlo bala bendo oy. Aya jamana le to ko kirina. O kirimi wodi. O jamana. Bulon do le be. O bulon Kamisogo kamalen munun la la yele la ka fo ku ibe kolon. Na make tieli loni. O kamiso kamare ne tumenyo nkorobo ay bedo bulo ni ngono ka datugun ni bulon datugun na o tuma na fe klebe fili bulon ko ka aywa
ni kamiso kamarenye kamiso yere ni bulon datuna o kuma abe fokai ganyon kumbe ya fo tuma na fe dugutiki kaso ni aywa yere woloye kamiso kamarenye aywa ni sukuro kana boraki toye sekete kodo iboko bi ko nofile te yani tumbe do ni bulon ngono cheta ko dugutiki kaso ka dugu ye ya fo la ko dugutiki jeli kuntigi jeli conseiller jeli o ekiri na de jeli jatigi ntan abe fu ma de ambara jamana kono ko jeli jatigi ntan di ambe ko jeli jatigi ntan jatigi ma jeli mun nasigi o ekiri na jeli kamiso nge jatigi mo lu lasigi de na yi matogo e bi se ki matogo ni jeli ade ara yi non te ni jeli ama de yi lum do fana jeli fana ta e bi se ki ba o fana ma e bi se ko fana fo parce que ay be make tala masa kongo wati min na ma sunjeta ani ya khundu mana fe sumangurun kante we bena blande wana to amina sumangurun bolla kata se ya fana ko tana mansa kongo ma ko tana mansa kongo ne flangli ni nya fe ikela nga de keleke tana mansa kongo ko konte laika mere laika be fo gonsiani sunita bolla tala kata yire kalfa ya fana ko tana mansa kongo na agon fa tana mansa kongo eni ne fa ya fo to mana fe bujeli maga we ile no demsa ke aile no demsa ke kele aile kele ni kele ya fe ken so nya fe ke faranga ikende me agon ma sunita ante faranga ki de me de ni farla ke ikan ki de ma be fo gonsiani nya iname o kamiso jelilu na ikera mogo mi fe kai ko ike ayi jatigidi ike imina ya fo tuma na fe jatigi ya sia o ma no te na kada ye bi ban fana jeli afana parce que chefari wule iname ala ya isoloni ala ya iso barika ki datu bulongono kanga nyonzoro dugutigi be ya fam o ti yani nga foli baye kasba nga fo bengedo do nyina fe kazabe ali namu jigiba kuyate Jilia fe no wonte de fe fitinte fe no wonte de fe no wonte jiginko ateta ko donko ateta majiginko ni nyame ko kodona ko don te soro yere kunna da fi hima do mawla ambedala jelen bolen do an kuntigi min no ma no ye alakra muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fo tuma fe ay ala ye jibril kiyama kana solloni na kwa ke karande hatta وندي اقرا يا فرانا كنا كود اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان يا سور لا كود كاوسا نام بدلا جليني ودني على كسرون كتما ام بدلا جلينغا مناون تسكا غري مولا كلوني ني ما يدي نامو يغوني ام سرني ما داما ني be soma yala غري كلوني ني ني be jili yala غري كلوني ني ني be muri yala غري كلوني ني كما le kadiye غري كلوني ني يا فونتو توما kadiye غري كلوني ني والله توما nyalom bulu modo yi tooma nyalonde ino bi de tooma la wi batu ila ndesa fembe abe karande ni fen kan iba nyalo lomina yebe na radio so ina ya font bana fa radio la kuma ko na filit milanga bi alhamdulillah ko na filit ben ne tena jelia abe ngaso ne yo kalame iga kuma yikne domina no bembela radio folala ali conducteur sebe ma fon disega sebe koy mais ne dum dado ka fo ko conducteur de be sebe ko la yikne kalame fembe be kalande ita mena sramori mingan san sramori jabate nena aye san kono to de kenyon fe ambe foli kenyon fe ne de aka gitar fola ye nena denge sramori sidiki ademuso bintan kuyate ore tumbe anga dongli lamene kaba lay ya fo to na fe ore anga premier chanteur ni sramori boraye sramori bana le 14 octobre samedi le 14 octobre 1989 ni a calendrier be mo mbolo kala je à 11h pile soufé 23h. À 23h pile, Salamor ni bina kanto dengundi de la. Anku meka denge minga dengundi ke ode Salamor shidiki oye shidiki muso mi toko ko ami. O de ode to dala sogela. Ma soge. Ale de ka dengundi la Salamor ya anto denguli kenekan. Du falendo jamala aida ka animena. Ha ala malakal mautu. maleke min ta ala muso ya ta fokata saka nimena do ma mi sega lafiya ayi ki sega lafiya ti amadele ki sega lafiya atara fokata nimena do mina amadele ki sega lafiya ni somona ka ko wula no e moningela uye ni moningela ka ko wulila salamu bitar moninge dongli la moningela uye ka moningela so haklila wala so bisike moninge ya fala ka du sugolo so ni muso bita bimbo yoro la fala kono samoro de tumbe blue no fe ka dongli da ka ta muso bla bimbo yoro la fala kono ka kalianta ka
len kasi muso ko bimbo la ni muso ma bo bimbo la malo bimbo salamu te segi abe muso encourager muso be bimbo u te segi muso be bimbo u te toro salamu be kanga dongli da u be kanga lamina ni selijili be anga jamana kono salamu beta abeta kata dongli da e ni otuma fe dengudi be salamu beta abeta kata dengudi dongli da ni furasi be salamu beta furasi dongli da otuma fe salamu senyi asendona hali demansena o abeta damandala ngoni bena dongli di dong ni bena dongli salamu de tumeni be dongli dong dongli mi ganka fo demansena e salamu de bokumbo dong dongli mi ganka fo ya fo otuma fe aywa furasi yoro salamu tumbo dong kosobe dongli mi tunganka dai otuma fe moningela wi salamu tumeni dong kosobe moningela ka dongli ni ota ka to fo dingasena to sewa mais dingase dongli la ya fo otuma fe timba ken kreke ni yo fo timba dingase la ya be sewa abe dingase ya sebela kosobe donc aywa jelia salamu wi ya nyani ne ko le sebro a che de to ko nak mawle alde be kanga ke bala fota ndeysanu ni dungli donc era de you assiste ka guitar yere fu ko fo ne ngana ma dia beke nun de singro ani dungli nga koro an yere agila ka foko nite ali 1900 yere na on ta do parce que an yere ne ro ko ne jile dongli be daddomi aya so ne yere ka de ko sere oui kni mais à labana salamu labana on de bolo aka foli ke la labangundi anyi nonte anache naguma wulin mo mi tumeni guitar fo wori to che ko mademba jabate o yesra mori yere simbla ka de adoke mima wori tumaka guitar fo ya fam guitar fo la flana wori tunye jetena madi jabate o salamori demuso flana no e bintan kuyate wori fule do ala jetena madi oma desana ya fam jetena madi mademba ya fam otubana fe kela super ya fam otubana fe super sidiki jama jabate wile tume salamori accompagner wile tume yala na wile fole ke kayeni Allahu akbar ni o asro onte fendon o watila na fara ko salamori be folla an kumbeta ambeta fole gero la ni fole yere bla la fonu na na kunu duguma ambe sino wala bana na kunu ameta so o yaye jeli den dari dege ya fam o anango dem bi yere dege e do ko fiede la non de jeli dem bi ti yere dege fola donc alors an be ko bayra o chugo la katla foga na salamori kilo ka an to ma nyogoni aka nyala banque ka ana alde tunyo fe Allahu akbar ndeysaan ya Allah donc jelia alors anyanyini anako don abe soro mo ba o de fe donc na soro tanin be ni bi se ka mo bismillah en question que d'accord ni kuma yiknyere de allo salam alaikum somodu assalamu alaikum wa alaikum salam kun basi city la basi inshallah amba Musa Kuyate Muntaka Kuyate naam professeur Muntaka Ntlobila bon ni ngalite na woli ke don le kamba den fo diwa na fo kani lonia oui ani kian brazil hate ba lonia sabatin amina wala ka danser vraiment sama nalbi ngalo atini be amata folo malade la kana ta folo inshallah na njija ka do ko ko ni ka fo chon na do vi la pa do dai okay inshallah nga do goy inshallah ne la ka je kwate Elchir baraji professeur kwate vraiment merci vraiment merci yado ibi université la Sawama de bi sokona de muta elchir baraji merci am baraka day tiens ako courage de bila allez anganga ala de wele allez ala ka ke doka yoro joka foko yitade allo oui ama sumu bega kene amba itoni jamu konate Yusuf nabile Yusuf to man club bila ka quartier jimena abu quartier d'accord en club bila non ni ngalbora di ma passé flatten dans le toro avec toi beaucoup konate teni on va ni ngalite ni anu flow normal ok d'accord vous faites et konate ba fu konate chini voilà era fana ka ma flage kiflake ni non abene du kasidoni quoi parce que moi na ngata en quoi mais
abi nya do nu ko ko ni ngal te ga forme ko la ko doge batike ya nga professeur la me ya me merci abiri la duwa dana salawiri la ali fayri de la awari la darati nyonde dala arande mote bona bandu bu nyogo ngomo boye aywa ngoro aywa kuna te cheni ako flage ni gama flake kwama ko kuna tini digirala de akana digala digirala bana akana digala awo mande jamu bele dama do be besa na kunya wuluye jamu bele saba aw bismillah besa na kunya wuluye afolo yikulubali flawo numu wo bamana wo mogo suwo sugu ni tlonge logo bila ni yikulubali kamale ni tlongala awanamu itlongala ate o be ben fana ni kulubali mi mo don e de mi yere bokulu don non te ni bokulu don e de bela sigi sharia munu tara kuru kan fuga misaren ke duru ni de shariata musare unde shariata ke sharia bambam katla ke kangare dakan o sharia min tara kuna te de ka sharia fanga buya na kusebe kuna te lakaw ne ma fi ngo sunjeta yana ke keita ngo sunjeta tunye kuna te de sunjeta fatun te keita yede awo sunjeta bate keita yede aywa sunjeta kelen de kera keita ye ali sunjeta korka utun te keita ye aglendron de kera aglendron ada fara yofo ya ne yafo sunjeta fa abe fo de ma ko ujeli magan kuna te jeli uba o de fo jeli akana ko ya mario magan kuna te o magan kuna te ale de tunye mande mansa ye mogoba sharia ko damna na ale de tlela kuru kan fuga ko damna na ale de tlela flamunu nana fla chenani mi nana mande ujele magan kuna te de ayi lasigi aka jamana kono tura magan si munu nana Abdul Karim Abdul Kasim alakira modeundo Krishna mabuye c'est-à-dire c'est na Ali Badra modeundo olu munu nana olu nana kana jigiya fo tuma fe ujule magan de kan no yi magan kuna te de olu bla olu ko ado sigi keleke kana ne sulu da baye ujule magan de olu bismillah mande jamana kono ya famu konela ka munu bora sangran o konela ka olu ujele magande o bismillah o kama ujele magande ko ka sanangunya ko ka do bala ujele magande ko ka flanya ko do baro ko ke nimoya ko do baro ke kanimeya ko do baro ko no kera ko mande shintana be doya adenge sunjeta nalen kofe sunjeta de sharia siga sanfe ko wa bita tamelen kofe ni mo mi ye kele boro otma ambu laton ya bani serious ini mo mi ye flanye en fait mande ini mo mi ye sanwolon la kono mo ye sanwolon la kono de olu be flan koroto olu lo kosobe I wolo la ni sayna fokata sanwolo la ambe flan na antari soro klonga yor la ambe ban klonga nyona ni flanya seta be ambe be seta keleni ambe nyon nini ote bashi I muso do manase ambe na ambe bolu mafra di maka muso ate fo ke kelinta de abe fo le ka muso ya fam hatte olu munu be ba ke jamala sigi ketla ka shariata ka sigi femi kuna ni offense gina erema o manga ke dimi de o ikinye donc ko na te maka dimi kuna te ata manden bedi manden kala masa udo manden shariati udo ne hagla ni mogo eklonge blalela ale de kanga sewa ka wor toro dia kosube na fara mako kuna tekeni hali ne yerebe se aka ya kuna tekeni amunu yu ka jelu ye ku ata jelu ye ngo sunyita ko ka sana ya damna ale ni awnyere la flo ku ata ni ekita parce que ko ka da munga ko mo ma dele ko ka le ni fere do flo ko ka tibe ku ata jelu ka I ka ale sunyita neni ko mo ma dele ko ke flo ku fo ku ata jelu o kara chogodi ko ta jelu de dasera kana fo ma sunjita ye ko baye wuluki akuni kera okay sunjita le ko ko ta kema adusu smale ko fe ko na ko jeli fama ko John Badi akwa ko John Badi wa ko ko jolo fi mansage ko John wuludi aywa ye question gele ko ma sunjita ko rele yodi
ko ka bani weza kele bana ko ka sanu ka tulonga ko ka tulonga nywa to ale yere ni ko ya to ni nywa ani ko ya to ni nywa nje anga tulonga nywa so to flani ni ko ba e wuluki masaka flani nywa nte ye ne ningede ni ko do ye sagaye do ye bae do ye wuluye abi gele ko ya ha gele rabe ku ya ti jeli aywa amal dai ni alaka je ikabaro akadi alogote bo mala sabula eni mana min fale iba soro bisi ka bunara ba de nafa mbi fo ki wali nyima don ki tanu mba fe ka do dron ika soma ya kunnana ika la turu don wonnana barake don ye don jime de kan ngi lafiya ne be lafiya juma so ma dron juma so ma da ne ga juma jigite ambe ala boya ala kra boya sallallahu alaihi wasallam ka juma longelen obla koso nga juma wula fe nye mo mo nga fura wula ben ala rambolu wele buna kanu ka irita koso hamboke juma mana jigi dro binata juma mana jigi barake fuka ta se suma non te dongo do me barake ala baraka la OK d'accord donc là ça isigoro de yupugi porboede koso budu su yere kam sidi bayngere ven tu ando iskimbe la turga inshallah ani yiri don nsigilen do yen ma fe ka min fo adama doni ambe dala jelen be anka mo wodi deme koso ni mo ni be mo deme ni fana ma fe ni ni ka blida ama men chugo deme te bode witni ba ni koko bakato fe ni koko fura chama la be yi kabako koko be mo na koko fura chama na beni dongolo ya la ben yere o kata folon pour une première fois nga duma o kata laje ni kuma kan duma bade koko bena akajugu ta nga fura dima fu ikalaje ku yete ni ko bay farikolo dimi bena nete sino sufe farikolo bolo ta ika fura laje ngolo dimi bambali bena ta cheya kulusi jala mankende kosobe ta fura inta ikalaje ya famu ne fana ye moye nkono te bulituma ben kono jalendo ali kono jaye bana chama sababu de kosobe et surtout che ka kono jama inde amay donc alors mba nyini mo fe fura be folo foko nyo kelen ka ta bidon tarata don fe fu tarata na ta so mara fu ukatata ukata laje ni parce que mbina fensa akan waso ya sugudon ni nsigi sisa ngo nga fura beta ne hagla ngo kanya tabago de bulo o fenere nga ukata fura inta fu alors ukalaje nu ya laje na bena okuma ana soka doni nyinala ni alaga je fe inshallah ini baraji ala ka ambe trata vraiment ambe baraka di yokuy ni ko ega émission yeri diffusion do min na do be sika kasi ne do ko te nguka na flotigi wele ali wa yoro de nyini ka jo ajiba ni ga tay ali yani nga jigite be dakunya kelen foli ke kata nga flake ma sidibe Mohamed ka fo ka kunyuma na ka demaya ni nyo foli ke mananga ikote ko gwante janyala kadibama neo nakarande o amfana tigile yango iname ambala maningala ke mande ni musumande ke mande se musumande na anga aywa femi anyere aywa doke ando don chugo ale ye chemande yanyo musumande akausa anyi aywa an kun kalfalendo ala bien no ye mamutu jabate ka jabati abe abobobi donc kanga foli baye ali doke de be ballon tanke Mali équipe nationale la ko chek c'est jabati ni do ma do sera fait do fana ado muso do fana be we ngara baye ko nene sarama bien sûr voilà c'est ça il y a invité en don là o de ko do alors bien amba ali de kablala ya ko so inshallah donc ka foli di ama awa ala sugiso ini cin baraji piet vraiment ni fliga ndi arani kono ba ini cin baraji wati sera ameta sumufe